meet you for the first time. So welcome everyone. Bonjour à tout le monde, bienvenue. NETEN Rinpoche est heureux de vous accueillir ici. C'est la première fois qu'il vient dans ce centre de yoga. Il est très content de faire votre connaissance. So before the talk, he would like to have a short prayer because the short prayer will help you to calm down your mind and then you have a peaceful mind before you listen to the teaching. Avant l'enseignement, NETEN Rinpoche va faire des prières assez courtes. Ici, le but, c'est de calmer notre esprit pour être plus disponible pour l'enseignement ensuite.
So I know that you practice yoga, you take care of your body, the physical action and physical health. And then today I will discuss with you about yoga of the mind. Et le Rinpoche dit qu'il sait que vous pratiquez tous le yoga, c'est bon pour votre santé physique, votre corps, vous en prenez bien soin. Et aujourd'hui, il va enseigner plutôt le yoga de l'esprit. So when we talk about how to practice, we need to have a discipline. So for the mind, that we need the ethical conduct. For the mind, we need to control our mind, and to be control our mind, then it will help us to control our body and speech. So today we talk about how you can train your mind and control your body, speech, and mind to be in a good way. Donc, quand on veut pratiquer, on doit avoir une certaine discipline dans toute autre chose. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut entraîner notre esprit pour améliorer aussi notre corps et notre parole. On va voir comment donc, on peut entraîner notre esprit. So when you do a lot of exercise, that will help your body to have a good health. But the body should come with the state of mind. The morality is very important, come with the discipline. So when you live with the virtue, with the happiness, then whatever you do, physical exercise will bring you more happiness. Because it depends on the state of mind, and it's our body will feel at ease or not. Donc, quand on fait des exercices physiques, on le fait pour avoir une bonne santé. Puis, par contre, quand on a aussi un bon entraînement de l'esprit et qu'on a la paix dans notre esprit, on va avoir une vie plus heureuse. On essaie aussi de cultiver des vertus pour que notre vie soit plus facile et nos exercices vont être encore mieux pour nous à ce moment-là. Because you need to know that our body and the mind have a good connection. Then the body can help the mind, and also the mind can help the body. So that's why we need to have the practice both to be able to have a good health. À cause de la connexion entre l'esprit et le corps, c'est important que l'un aide l'autre. Donc, on entraîne les deux, puis ils s'aident les deux, esprit et corps. So whatever you do the exercise, but if you are not happy, then you have a sadness. Then it doesn't matter. You made the effort to do the exercise the whole day, but at the night time when you sleep, you still live with that sorrow, and then you don't feel happy. So that's why the mind is very important. Donc, quand on fait tous les exercices qu'on peut faire dans une journée, mais si on n'est pas heureux, quand on va arriver le soir, on va quand même avoir la tristesse pendant la nuit, tout ça. Donc, il trouve que c'est très important de faire l'entraînement de l'esprit pour être heureux. À ce moment-là, tout va bien aller, aussi le corps et l'esprit. And
then also you need to know that when we are not happy, if we have a sorrow or sadness, even you do the exercise, this body still you don't feel good about it. The body cannot make you, happy because the body has a connection with the mind, and then the sadness it comes with your body. You don't have enough energy, even if you do a lot of exercise. Donc, même si on fait beaucoup d'exercices, si on a de la tristesse beaucoup en nous, on ne va pas arriver comme ça à trouver le bonheur. On a vraiment besoin, à cause de la connexion esprit et corps, aussi que notre esprit soit en paix et heureux pour nous aider. 다른 시험은 속을 나서 이렇지. 누구들 나서 버리를 나서 이렇지. 나서 이번에는身体 기분면은 속부디 써야. 그봐 너 속부 약고 용하라. 두수고도 와서 내 남서 보면 와.身体 기분면은 나서 이번에는 속부디 주고 아니 힐링식도 와. 그래서 세다 르니를 connection 와서. So, and you can see that when you have the sickness, if your mind is not happy, if you don't have a good state of mind, then if that doesn't help the sickness, it even make that worse. Because it doesn't matter what medication or treatment you do, but if you're not happy, then your sickness will get worse. But if you're happy and then if you accepting and you find a way to work with your mind, then the sickness is help for the sickness, and also that it doesn't make the sickness getting worse. Body healing faster. Good one. Notre corps il guérit vraiment plus rapidement, comme Rinpoche dit, quand on est en paix, quand on est heureux. Et puis, il disait l'exemple avec la maladie, si on est malade, puis qu'en plus, on a l'esprit triste ou désolé, ça ne va pas du tout nous aider à aller mieux. Puis, on va se sentir encore plus abattu, fatigué, on n'aura pas d'énergie. Mais quand on est au moins heureux, puis que la maladie survient, mais qu'on garde un bon esprit tranquille et heureux, bien, on peut guérir plus vite, travailler avec ce qu'on peut faire, puis on s'en sort mieux d'habitude. On guérit plus vite quand on est heureux. 근데 나가서 용화 예수는 수준되게 가르치면서는 아니 말아도 뭐 치료가 뭐지 까고요. 뭐 치료가 뭐지 까고 그래서만 아니 용화 쓰는 이기비 망해요 그래서. So to be able to control our body, speech, and mind the way that is we keep along with our virtue, then we will be able to be aware of whatever is external things happen. Try to control your mind. Don't let your mind wandering around a lot. Don't be too much active the way that you make your mind all the time busy. So if you have a calm mind, focused mind, mindful mind, then you will see that whatever we do with our body is bring a lot of benefit. Donc, dans notre vie quotidienne, on cherche à avoir une pratique de la conscience de ce qui se passe autour de nous, de ne pas être occupé mur à mur avec notre esprit toute la journée. Comme ça, on peut être attentif, avoir la pleine conscience de ce qui se passe autour de nous, puis avec aussi de cultiver la vertu avec ça, ça nous aide beaucoup. 다음 시간은 당고 류가 이순도 왔어. 아니 먼저 당고 말아서 컨트롤시아비 류다 마니버디 컨트롤시아비 내 하게 말해. 센 컨트롤시아 베스 갈렉하고 순순한 갈렉하게 말해. So to control our body and speech, that means physical action, our verbal action is easier than control the mind is make more effort. Donc, on veut aussi contrôler notre esprit, puis The body and notre parole et notre corps aussi. Puis, contrôler l'esprit, c'est le plus important. the plus facile. Le plus facile et le plus important. 그래서 류다 마니비 수준이 내 타와로 왔어. So you see that is body and the speech, then you can control, that you can keep the virtue of this physical and verbal action. Et puis, on peut aussi pratiquer la vertu d'avoir une bonne parole, puis des bonnes actions vertueuses du corps aussi. 딱 류기는 그 배는 류기 딱 한다 컨트롤시아 먹어도 왔어. 배는 칼라사야. 당에 담아 미쳐 있게 지시기만 했어. 그래서 지당 비스코 불안한 뜻이지.
Design Lugu and Kalasa, so Lugu Day, not the day in a Massa, the so let out us. So I don't talk about the control on the Buddhist point of view. I just talk about the control in general. For example, the physical action. When you eat, you find the food, you can control on the food that you want to eat. So that's why it's easy, because that is the way normally everyone can do. Donc, sans parler des entraînements bouddhistes, on parlerait des choses simples comme même quand on veut manger, on peut contrôler qu'est-ce qu'on mange. Toute la nourriture, c'est nous qui choisissons. Donc, c'est encore quand même assez facile. So for example, if you can see what kind of thing that it can harm your body, like if you see smoke or alcohol or whatever the food that it doesn't fit with your body, then you can control. So that means you have a certain discipline in controlling on the physical action. Donc, dans le contrôle de notre corps, on sait qu'on peut choisir les aliments et tout ça, puis on peut aussi éviter les choses qui sont nuisibles, comme la cigarette, l'alcool, les drogues, des choses comme ça. Donc, notre corps, il peut contrôler les choses vertueuses. So, for example, if somebody says something harsh to you, instead of getting angry, that means it affect your body action, then if you can control, then it will bring you more happiness than react to, more than reacting to that kind of bad action. So ourselves maybe talk the harsh of many, the other people hurt. Other people hurt after yourself. Slowly coming the suffering. And also from your part, that they say from your part, if you don't control your physical action and you say harsh word to others, then it hurt others, then you don't feel happy. Donc, si quelqu'un est en colère contre vous, puis il vous parle des paroles méchantes, vous pouvez vous sentir très triste, ou au contraire, vous pouvez essayer de garder l'esprit stable, et puis vous allez être quand même plus heureux comme ça que de laisser vous atteindre par des choses que la personne a dites. Et dans la même chose, si vous laissez la colère vous envahir, puis que vous dites des paroles blessantes envers les autres personnes, ça va être difficile pour vous d'être heureux ensuite. So if you don't control your speech and then every day that you talk the harsh word to people, and the day after when you see that person, do you feel happy or not? So you don't feel comfortable to see the person that you hurt by your speech. So at home, if you have the habit to use that kind of speech, then you hurt everyone in the family. Then you don't have a good life, because everywhere you go, you are not happy because of the lack of control on your speech. Donc, quand on prend l'habitude de parler brusquement et de dire des paroles blessantes autour de nous, bourrasser, comme on dit, puis on n'est jamais content, les gens aussi autour de nous, ils sont blessés par ça. Puis quand on arrive le lendemain pour voir ces mêmes personnes, nous autres aussi, tout à coup, on se sent pas bien avec les personnes que nous-mêmes on a blessées la veille. Donc, on fait attention à ça. Puis la même chose dans notre famille. Notre famille, c'est nos proches. Puis si on est habitué de parler d'une manière comme ça, c'est pas très bon. Donc, c'est important de contrôler nos paroles.
수준들이 있어요. And it's very important to recognize that there are four negativities caused by our speech. That is the lying, the slander, that when we say something to separate people, harsh word, say something that hurt people, and the bullshit. That means you just a meaningless thing, just talk, but it causes a lot of problem. So if the four non-virtuous action will create a lot of problem for your happiness. Au niveau de la parole, il y a 4 façons qui peuvent être négatives. Il y a mentir, qui n'est pas vertueux. Il y a aussi de dire des choses qui sont blessantes envers les autres personnes. Il y a la médisance qui essaie de séparer les gens en parlant contre une personne ou contre une autre personne. Puis, parler de choses insignifiantes toute la journée, blablabla, des choses qui ne veulent rien dire. Ça aussi, c'est non vertueux. 그래서 다 이제 요에는 즈음은 무시하면은 이 박자 샤 셈이라고 박자 샤도 양조자만 즈음시야서도 근데 너무 있고 즈음시나 미게 모두 자만도 미 터스 지금 알 거야. 아도 미게 자만 지금 내가 영문에 전에 보이네. 이 즈음시에 있어요. 그래서 소소로 미 한번 루스 차고 루스를 했어. If you're not honest and try to lie all the time, so become a habit. Whatever you say is not true. And then with that habit, then you will bring your life into the miserable state because you don't have people who love you. They don't trust you anymore. They don't want to associate with you because you used to lie. So that when lying is a non-virtuous action for the speech and need to be controlled. Next time, something is suffering, to tell the people know that he is lying. Donc, le mensonge, pourquoi c'est non vertueux? C'est que ça devient comme une habitude. On finit par dire n'importe quoi qui n'est pas vrai du tout, puis ça fait que les gens autour de nous, ils n'ont plus confiance en nous, puis ils ne nous écoutent même plus de ce qu'on pourrait avoir à dire. Fait que c'est très important de ne pas mentir. Rinpoche say also the main if you really do have the suffering and you try to tell people you need help and you try to tell people don't trust you anymore because they think that you lie. Donc, si parfois vous avez besoin d'aide des personnes puis que vous avez toujours menti, ils ne vont même pas vous croire, ils ne vont pas venir vous aider, ils vont penser que c'est encore un mensonge. 그래서 먼저 honest 해야 돼. 개체로 시부도 와. 저 마시고 honest 당부시야 돼. 그래서 나도 미리 기부인 거래. 정말 이게 이지식을 기부에 걸어 왔어. So honesty is very important and we need to live truthfully. So it will bring us the happiness. L'honnêteté, donc, c'est très important. Puis être honnête, ça peut nous apporter beaucoup de bonheur. US custom to some question chicken was. There's something lying lamna and they are catch next time US got a big problem. Honest lamna and can't name ever. So when you try to go to the state and then at the border, if you lie, then you will have a problem. So next time you cannot go. Quand on essaie de traverser les frontières du pays puis qu'on a menti, c'est sûr qu'on ne peut pas repasser une autre fois, on va avoir des gros problèmes. That's our sin. Then all the time I want to be very honest. Honest is best. Then never have the mind in guilty. Never have something you do, nothing guilty. I'm do the honest. That's it. No will, no feeling. Then no beauty and no suffering. Suffering is less. Quand on est toujours honnête, on ne se sent jamais coupable, puis qu'il arrive n'importe quoi, on se sent bien parce qu'on est honnête. On n'a rien fait de pas correct. 계시는 와서 나 디스트릭에 한 이번에 좀 참았을 거야. 참았어야 되면 독신이 와야 돼. 근데 사상 편지를 독신이야. 능력 편지를 독신이야. 예고 편지를 독신이 다 독신이야. 다만은 뭐 쉽지요. And the second non-virtual action goes by the speech is Divi's talk that we could try to say to separate people. So if you have people who associate with you and try to make something that separate people or people are happy and you try to separate people, in the family the same, you do everything is all the time follow your desire to separate. So you will cause the problem in the family with the people you associate with you. People who around you and also with the country is very difficult to work with this kind of attitude. Donc,
Donc, le deuxième chose qui est la parole qui essaie de diviser les gens plutôt que de les réunir, c'est que quand on fait ça autour de nous, ça rend les gens très malheureux. Tous les gens, ils sont plus confortables les uns avec les autres. On sépare des gens qui sont heureux ensemble, puis là, tout à coup, ils ne peuvent plus communiquer, que ce soit dans la famille ou au travail, ou même dans tout le pays. De chercher l'animosité entre les personnes, c'est pas bon. 직분들이 먼저 가라서나 직접 던질라고 직접 생각에 먼저 미치면서 직접 나서 기분이 와서 매일 직접 나는 기분이 와버렸어. 네, 걸리게 소소로 쌓는 거를 직접 쌓고 있었어. And the harsh word is the same. When you say something, it hurts others. Or because you hurt others, then the other tell you the same way and it hurt you. So you can see that it both way. It doesn't bring you the happiness. Quand on fait des paroles blessantes aux autres, ben, les autres sont malheureux. Et la même chose quand les autres nous disent des paroles blessantes, c'est malheureux pour nous aussi. Donc, des deux côtés, ça ne rajoute pas au bonheur du tout. Yeah, same thing. Other people are will say, "I was not happy." Same thing, other people. 다 계시셔 다다디 다 나켈사. 다디 먼저 나켈 디팅상 먹고 있고요. 그래. 띵 먼저 수면 치고래스. And that is the one of the worst thing that can happen for us is that is the worshipping. That means you say something meaningless. You talk a lot, but can cause the problem. Et un des pas vertueux, le dernier, c'est le fait de faire du blabla puis de parler pour rien dire toute la journée. C'est vraiment pas vertueux. Before this kind of problem less. Now too much. This kind of problem can easy way come easy. Ce genre de problème, avant, on en avait moins, mais maintenant, c'est très répandu. Le blabla est signifiant, c'est très répandu maintenant. 가서 등산만도 셀리폰을 인터넷에 강도 먹고요. 와서 띵 맞게를 먹고요. 그래서 만도 매트 지신시야 깔래가고 싫어요. 그래서 맞게를 거두는 용도고요. Because now you have a technology, you have an email, the cell phone, and the computer, everything like that, and it helps you to worship more, to talk more about, the meaningless way. So you can see that is even you want to do the meditation with that habit, you cannot do the meditation because your mind is all the time active with this action. Et c'est facile avec toute la technologie qui existe maintenant, les courriels, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, d'être toujours dans le blabla avec les autres, écrit ou verbal. Puis quand on vient pour trouver du temps pour méditer, il n'y a plus de temps. Fait que ça ne nous aide pas, c'est difficile. L'esprit n'est jamais calme pour la méditation. 다 내일에서 아마 당연히 내가 지시에 양 생각선도 궁금해버렸어. 딱딱 얘기를 보았을 때 송투 내버렸어. So with that habit, it doesn't matter what you try to do, you cannot find the concentration because your mind is not calm. Donc quand ça devient une habitude, bien, notre esprit n'est jamais calme et c'est difficile de trouver du temps pour méditer. 근데 봤을 때 먼저 그래서 페이스북이나 주소나 계좌만 보고 정도도 삼아 다른 데로 왔어. 까먹어지 데로 내가 그 폼들을 다시 내주고 왔어. 폼들은 지금 루스 차려서 지금 왔어. And then now is the most active, the Facebook. Every minute you have a cell phone in your hand and you look at Facebook, what is happening in the Facebook. So it's really, you cannot focus your mind because with your mind all the time follow on the action. Donc avec le Facebook aussi, c'est très difficile parce que les gens, ils sont portés à regarder à chaque minute, dès qu'il y a quelque chose, de regarder. Et de jamais avoir l'esprit calme, de jamais pouvoir se concentrer dans son esprit, être toujours agité avec le téléphone et le Facebook. 그래서 아주 공격적 강매나를 찍고 내대회에는 그렇게서 바지에 먹고 있고 내년에 소인 걸 하서는 셀폰 치대요나 안에 들어가면 이제 샘들을 신장 코네 샘디 수수비나 가를 보고 시작하는데 그거 말거기 셀폰 가면 그걸 봤어. Because now we have a habit also that we cannot live without the phone. So even to do the meditation, you put the phone on the side and then you try to concentrate, but sometimes look to see what happened. So you can see that is with that habit, you cannot find the peace of mind through the concentration. Donc même si on réussit à s'asseoir pour méditer, mais qu'on laisse le téléphone à côté, puis qu'on regarde, dès qu'il y a quelque chose, on regarde, c'est pas mieux. On ne réussit pas à se calmer l'esprit.
그래서 뭔가 long trends 고 아니 미 먼저 수년도 좀 서면 먼저 밀레스 또 미 찍고 되면 밀레스 또 정말 깨지셔서 말아봤어. So in the past, mostly when people meet each other, we gather together. Then we can talk a lot. We talk meaningless things. But that is in the past. Only you alone sitting cannot talk. They don't have to sleep or not have any pass to anything. Then they are quiet. Then it cannot come the meaningless talk. Now you sit alone in the house. Also automatically meaningless talk coming near the phone, everything talk. You sit at home alone, you cannot control the meaningless talk. It's different than in the past. Autrefois, il fallait qu'on se réunisse ensemble pour se parler, puis dire n'importe quoi, puis faire des niaiseries. Mais là, de nos jours, on n'a même pas besoin d'être réunis. On peut être tout seul chez soi, puis on peut rejoindre tout le monde de toutes sortes de façons sans être là réellement. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on ne peut pas vraiment trouver le temps puis l'espace pour être tranquille puis contrôler notre esprit. 근데 이제 난 알아서 뭐 mindfulness 얘기를 받아봤어. 다 mindfulness 영화 앞서고 뒤에도 봐. 다 뒤에도 뭐 컨트롤 치고는 안 mindfulness 거를. 뒤에도 컨트롤 치면은 mindfulness 영화 내가 그랬어. So we always looking for, is the way to practice the mindfulness, to have a mindfulness mind. But like with this is the obstacle that you need to recognize. That on whatever I'm talking now, that is really the obstacle for the mindfulness. So if you're looking for practice the mindfulness, you have to deal with that obstacle. That means try to eliminate this obstacle. Donc cet obstacle-là qui est de parler pour rien dire puis perdre son temps, c'est un très gros obstacle. Puis si on veut, on est sérieux par rapport à atteindre une pleine conscience, c'est quelque chose dont on doit vraiment enlever cet obstacle-là. On doit vraiment le régler pour pouvoir atteindre la pleine conscience. 다음은 또 쌤이 생각이겠다. 또 쌤이 대화도 동행한 거로 짜와의 쌤들에 대해 그래. 다 쌤이 중요하게 계시셔. 다 두시네. 류가 이외에 또 쌤이 중요하게 계시셔. 그래서는 대화 생각도 동행 생각이 가능이고 쌤이 물어봤어. 쌤은 대화 동행이 계시셔서 내가 그랬어. And the mind is the most important, and because all the happiness and suffering in our life depend on our mind. So if the mind is can be the winner on the way that we are living, so that why we need to control our mind, try to make effort to control our mind. Et contrôler notre esprit, c'est vraiment important parce que c'est ça qui est la seule source du vrai bonheur, de pouvoir contrôler notre esprit. C'est une pratique qu'on doit vraiment avoir. C'est ça qui va nous amener le bonheur. Even the suffering comes from the mind. Même la souffrance, ça vient de l'esprit qu'on ne contrôle pas bien. Si on arrive à bien contrôler notre esprit, on va diminuer la souffrance qu'on ressent. 있어서 먼저 싸다 넣어서 봐. 싸다 넣어도 동해도 대화도 설레는 거 봐. 그래서 쌤 내가 그랬어. 그래서 쌤도 여기다 대화 준 거를 동해 준 거를 봤어. 두 스트레스. 싸다도 storm there no suffering, no happiness. Why not no mind? That's why. So meditation means that is when you see the object like stone or the earth and everything, they don't have any suffering or happiness because they don't have the mind. Quand on regarde les objets, il n'y a pas de souffrance dans les objets parce qu'ils n'ont pas d'esprit à l'intérieur. 그래서 쌤 중요하게 계시죠. 다 쌤 머수는 때문에 쌤 치료로 뭐 도가 쌤 유무나 유무 ignorance 뭐 도가 때문에 아니 동네들이 망하게 보여 그래. 쌤이 유무나 도한테 가지고 가고는 동네 중요해요. 누스레스. If we don't control our mind, then we just let things happen. Then it's a lot of ignorance. We deal with everything with our ignorance. But if we receive all kind of suffering, but if we can control our mind, that means we eliminate our ignorance because we are aware, we have knowledge to understand, to stop all of that factor that cause your suffering. Donc, quand on ne contrôle pas notre esprit, les choses qui arrivent, on laisse les choses arriver, puis on laisse tout continuer sans contrôler l'esprit. Mais il n'y a pas moyen c'est à cause de l'ignorance. C'est comme une forme d'ignorance qu'on a. Alors que quand on arrive à contrôler notre esprit, on est présent quand les choses se passent, puis on arrive à contrôler par notre sagesse
la sagesse, c'est comme le contraire de l'ignorance. better example, control is passion. Control passion. So control you will never do it. Dewa you will do it. Dewa me do us. He said, "Masum then control you want. Control you want then Dewa me do us. Lose the race." So that you agree with me that is when you get angry, and then the anger just goes you the suffering. The anger never brings you the happiness. And if you don't control your anger, you let things happen and nurture that anger, then you can never find the happiness. Vous serez d'accord avec moi, si jamais j'ai de la colère et que je la laisse aller, jamais ça va générer du bonheur à l'intérieur. La colère, ça cause toujours la souffrance. Donc on ne la laisse pas grandir en nous pour arriver à être le plus heureux possible. Control you will then animal as you need a woman who is to us. Kalash will be able to us. As come what you wish now, baby, and send the people who have come what you will in send the people with the color means you could hold the us. So if you keep the anger or not happy with what happened, then you cannot eat very well. Even the food is very good, you don't find any good taste. Even when the time you sleep, you cannot have a good sleep. And even you have a very beautiful house, you don't enjoy the house because inside here it's burning of that anger. Donc quand on est en colère, tout ce qui est bon dans notre vie, on le ressent même pas bon. Que ce soit la nourriture, même si c'est de la nourriture fantastique, ça goûte même pas bon. Puis si on va pas dormir et qu'on passe une nuit, on ne va pas bien dormir. Mais si on a une très belle maison, on ne sera pas capable d'en profiter. On va aller à cause de ça nous brûle en dedans dans notre cœur la colère. 다른 특별히 어쨌든 나 콜로서 중에 콜로야지 콜로 용사를 백가 나 콜로 용사까지는 만세고 콜로 용사를 하면 어째 실로 이렇게 상상가 상관없고 나는 용내 전에 용사 자와를 가지고 쓴다는 띠가 상관없는 거 같아. 만나는 용야 실로 용내도 이렇게 주주와 제가 상관없는 거 같아. So that's why it's very important that when we try to stop all the factors that cause the anger to us, and it's easy to control like that, and you recognize what it can cause the suffering to that anger. But we never think that how to control the inner anger, because it's very important. This is the main factor that causes our suffering. So we try to stop a lot of things come from outside, but just the outlook, but inside we still keep that, and we don't try to destroy that anger from inner anger, then you keep the suffering all the time. Donc quand on est très bon pour essayer de faire cesser toutes les causes extérieures de notre souffrance. On aimerait faire tout arrêter ces choses-là qui nous dérangent. Mais c'est jamais efficace si on n'arrive pas à contrôler les choses qui sont intérieures en dedans de soi, le combattre, la colère qui vient de l'intérieur. C'est ça qui fait la différence. 어제 치료를 가가지고는 까줘야 한다는데 다리 소소 코로나인지 매버서는 생이 신다주래 난 신다주래 상마가 싸바 먹고 니는 싸바 먹고 그래서 싸와디 까마도 치료는 까줘야 한다고 그랬어 니는 내가 알고 이거랬어. So you need to know that we never defeat all the anger. This one we try to destroy, another will come another day, another time. We try to destroy one, another will come. It's never finished because the ghost is still there. So, and then we have to deal with that all the time. But one time we destroy the negative thing in our mind, then it doesn't matter what happened, it doesn't affect our mind. So you cannot defeat everything come from outside. Donc on ne peut pas réussir à combattre toutes les sources externes de la colère. Dès qu'on va avoir contrôlé une source, il va en avoir une autre qui va survenir plus tard. Ça ne sera jamais fini, il y en a toujours. Mais à l'intérieur de soi, si on arrive à détruire la cause de la colère à l'intérieur de nous, à ce moment-là, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, on va rester calme à l'intérieur. 근데 여기서 다른 사람도 가르쳐서는 맨날 전부는 넘시시어가 공과 야가 떠가 공간의 장고인과 야가의 사와지근데 떠가야 직장공을 차지 한다. 시즌면에 시어가 시즌면에 시고 오토매틱 연구를 그래서 아우스게 이름에도 오토매틱 연구를 했어. 얘네가 꼭 가두이는 피니시 한다. 다 디서들은 어떻게 두고야 보고 나라서 세트 지제 야가 거야 두고 공고 거야 두고
소소소소 뒤치는 동안 소소소소 시그라마 또 맴시 우리선 들었으면 식 말봐 들어 뛰는 거 돌아서 동안 들어 시 말아 좀 센디 뒤에 소소 숨바이나 아니 지컨롤하니 용나 소소 센도 숨숨나 소소 이기 걸 봤어 들어 이제 돌아 누가 장문 돌아 도지 건데 삼아 저로 그 장문에 무슨 걸 돌아 들어 So I give you one example. We had to deal with the four seasons. You know that the winter time is very cold, then the summer is very hot, and you know the autumn it rain all the time, and the cold wind. All of that you cannot stop. You cannot say that the four seasons need to cease. I want to have good weather. You cannot say that because it comes automatically. So how we can deal with that thing? We have to think about ourselves. Is it cold? Then you wear a very thick coat, and then if it's too hot, then you wear something very light, and if it rain, then you find another way. So we find another way to protect ourselves. We cannot complain the four seasons, we cannot complain the weather because it's cold, we cannot control. So it save a lot of negative things around us if we control our mind to adapt the situation and bring us a happiness. Then that will bring us a happiness. Otherwise, don't depend on whatever happens outside because it's our control. Donc, pour l'exemple, on va utiliser les 4 saisons, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. On sait que l'hiver, il peut faire beaucoup trop froid parfois, que l'été, des fois, c'est beaucoup trop chaud, que l'automne, il pleut beaucoup, puis il y a des grands vents aussi au printemps et tout ça. Donc, on ne peut pas dire aux saisons, arrêtez, moi je veux qu'il fasse beau tout le temps, puis je ne veux pas avoir 4 saisons. On ne peut pas contrôler les choses à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, on peut s'occuper de nous-mêmes. On peut porter un manteau très épais quand il fait froid, s'habiller plus légèrement quand c'est trop chaud. Et puis, on peut porter un parapluie quand il pleut, etc. Donc, on prend soin de nous pour les choses qui viennent à l'extérieur. Mais en dedans de nous, c'est la même chose par rapport aux choses qui peuvent survenir. Si on arrive à créer le calme à l'intérieur de soi, il peut arriver n'importe quoi si on va avoir le calme intérieur, on va être heureux comme ça. 자세히 시와나 샤니 때가 가르침도 치료를 다 그뒤에 내면서 설마 대지면서 생기지 모르겠어. 그래 나는 생리 다른 내면서는 정말 내면서는 이제 리탐지 참아야 하는 다들아가 보여가지고서 꼬라게 말했어. 그래서 한국에 약국을 줬어요. 누구이나 우리가 누구나 그 상황 보여 찍버렸는 거야. 그다음에 한국 과학 수비 마일 수준을 쌤이 수비 약국 수준을 봐. And the Great Master Samtideva, he said that you cannot defeat all the enemy from outside, but you need to defeat the enemy from inside. One time if you have to destroy that enemy here, so all the enemy from outside will disappear. So it's the same when you want to climb to the mountain with a lot of thorn, you cannot say, I need a ladder, a big, a huge ladder to cover on the mountain for me to go to the top. But it's enough because it's impossible. But it's enough to find a very good ladder to make a good shoes. Then you can walk up to the mountain. So that's why it's and mountain cover the sand. It's like you cover the whole mountain because with the shoes. The shoes here would mean that you find a good ladder for your mind, protect your mind. Don't expect something is impossible. Protect yourself by finding a good ladder to cover your mind, to protect your mind like the shoes. Donc, il y a un grand sage, un maître qui s'appelle Shantideva, qui disait qu'on ne peut jamais réussir à éliminer tous les ennemis à l'extérieur de soi, mais on peut certainement réussir à éliminer les ennemis à l'intérieur de soi. Puis, il donnait l'exemple que si on veut aller à la montagne, puis on aimerait que ce soit le plus facile possible de gravir une grosse montagne, on aimerait ça que ce soit tout couvert de cuir lisse, comme ça on peut marcher pieds nus puis atteindre le sommet. Mais c'est pas vraiment possible de faire ça. Puis si on trouve un très bon cuir et qu'on se fait des chaussures de bonne qualité, bien là, on peut gravir la montagne sans avoir à recouvrir toute la montagne de cuir. Et donc, pour notre propre esprit, c'est la même chose. Si on arrive à bien s'entraîner à l'intérieur et à bien contrôler ses ennemis intérieurs, bien tout ce qui arrive à l'extérieur, ça ne va pas nous déranger. 다음은 도시는 늘 가르치거든. 따따 누구면 돼. 포커스야, 직시야. 나게 쓰고 있다가 내리는데 포커스야. 나쌤도 안 가르치거든. 이거나 누구도 아니 네 포커스야. 아니
This is the Tibet Yawasha. Lunga used to the Tibet Yawashana, also sort of Pendo Yuvares. Lunga used to the Tibet Yawasha Masa, Sudum Sur, Sudum Sana Margi Chitona, and a digi. You move with the Muna, which you call Kawi, Usra. So that's why the mindfulness is very important for our daily activity. We need to be mindful of whatever we do, like physical action. We need to know that this comes with the virtue, with the discipline, that is I control all the negative action. So this is you mindful of what you're doing, then you will stop all the negative action. For the speech, the same, you need to be mindful of what you say. That is what you say doesn't hurt people. So what you say is to bring the peace and happiness to others. So you can be also come with the virtue, the discipline, and the mindfulness. Your mind is the same way, so that you can see that we live everything we do. We need to be mindful. That is very important. Yeah. So today I'm talking body, speak, mind. This mindfulness. Donc, de cultiver la pleine conscience dans la vie de tous les jours, ça nous aide à être heureux, que ce soit dans nos actions. On garde toujours l'esprit, on est toujours conscient de nos actions. On s'arrange pour ne pas blesser personne. La même chose avec notre parole. On s'arrange pour être toujours conscient de nos paroles et de ne pas faire l'une des 4 façons négatives de la parole. Et puis, même chose pour notre esprit. On cultive toujours la paix et on est toujours conscient. La pleine conscience, ça peut nous apporter le bonheur dans la vie de tous les jours. 소소 컨설팅 집도나 팬도 요거래서 아니 지 리멤버스 두고래서 어떤가 지긴이서는 뭐 안에 거기 있는 리멤버 맞잖아 아니 뭐 그나마 쇼르로 뭐 까도 말해 니마를 레시도네 주도 까망가 쭉 뜻이 상관없는 거 카가 되는 상관없는 거 야고 요거래서 류기 가르치고 제시 말 가르치고 제시 승리 가르치고 다르기만 지고 지직주도 야고 요거래서 Through the mindfulness and always you recall all the time all the good deeds that you can do for during the day, then you will eliminate the ignorance because we are aware of what is good to be done in our life. When you practice the yoga, even before you do the exercise, the same, you need to few minutes thinking about why I'm doing like that because I nurture my mind, my spirit, the same. So I have to be mindful of what I'm doing, not just only the physical body. So you need few minutes to think about that, and then your action, your practice will be meaningful because it comes with a good mind, comes with a good motivation by the conduct for your day. So that's why it's very important to think and concentrate few minutes before you do any exercise to see that is the meaningful way for you or not. Donc, dans la vie de tous les jours, la pleine conscience, ça nous aide vraiment. Et une des façons de faire, c'est avant de faire quoi que ce soit, comme par exemple avant de pratiquer le yoga, on se demande pourquoi est-ce que je fais ça? Et c'est pour nourrir mon esprit, mon corps, pour être la meilleure personne possible. Et puis ça va beaucoup faciliter notre pratique ensuite, nos exercices et tout ça vont être beaucoup plus profitables. Donc à travers notre journée, en pleine conscience, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et on a comme ça toujours une bonne motivation. 요가 딱 받지 요가래 아니 저한테 서포트 되고 요나 아니 시합쇼에 말아도 미야고 지체 아니는 팬도 야고 지도에 누가 예수도 야고 차서나 아니는 팬도 야고 지도 요가래 늘 팬도나 서고 요가 전에 서고 되고 요한테 팬도 베네들 야고 차고 또 스케치 주셔야 되겠습니다. So you will see that it's not you practice yoga is just not just for yourself. When you are mindful about the action for your body, speech, and mind, then is whatever you do, then it bring benefit to yourself. But because during that exercise, during the time that we deal with other people, we also benefit others. So you can see that is how meaningful life you have because it's the same simple exercise, but with this mindfulness, then you bring a lot of benefit and meaningful way to deal with people. Yeah, my body is strong, then I benefit I do. I have help. Something has more
then mind and your body is strong. That's more meaningful life. Donc, quand on est en pleine conscience, puis qu'on s'entraîne pour notre corps, par exemple au yoga, avec une bonne motivation, ça va nous aider nous, mais ça va aussi aider toutes les autres personnes. Comme par exemple, si mon corps est en santé, il arrive des choses plus négatives, puis que je demeure calme et souriant, mais ça va aussi aider moi, puis toutes les autres personnes. Donc, penser avoir toujours trouvé une bonne signification à nos actions et notre entraînement. So that I tell you the main thing to practice in your everyday. So I leave you time to ask a question. Donc, il a transmis qu'est-ce qui est important pour la vie de tous les jours à pratiquer. Et maintenant, si vous avez des questions, il va pouvoir répondre. I have a question. Yes. You talk about being honest all the time, but I'm wondering sometimes you could hurt people with your honesty. So how could we handle that situation? It's good to hurt other people with honesty. So he said that is when you talk about Vous voulez juste dire en français? oui, I have to translate into Vietnamese. Je vais vous traduire en français. Elle demande à Maître Rinpoche, vous dites que c'est important d'être honnête tout le temps, mais ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va blesser quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? So in any way with the honesty, like you can help people and you can make a lot of significant things to others and for yourself. Of course, many people, so many different problems. You may meet some people that they don't accept your honesty, but most of the time, if you live with that, you will win. You will see that the benefit you give to others is greater than just comparing with few people that don't understand you. Thank you. Donc, il répond que l'honnêteté, c'est vraiment très, très important dans toutes les situations. Et puis que même si on pense que ça va être difficile pour quelques personnes, c'est très important d'être honnête. Puis sur la longue run, comme on dit, là, dans le long terme, on va s'en rendre compte que ça bénéficie la majorité des gens et nous aussi. Donc, de toujours se comporter de manière honnête. Ça va être bénéfique pour tout le monde en fin de compte. Another question? Don't be shy. Yeah. Yeah. Okay. Interesting. So I do business via Facebook and Viber. And if I don't look at the Facebook and Viber frequently, then maybe I will cannot have a business. So how can I deal with this one? Madame, elle a une affaire, elle a une business, elle est en affaires, puis elle fait affaire entre autres sur Facebook et Viber, je pense. Yes. Puis donc, elle regarde toujours parce que c'est sa façon donc de faire des affaires. Donc, qu'est-ce que je peux faire?
So of course in the current life, like we need that kind of technology like Facebook, Viber, everything to do the business. That is for sure the technology sometimes bring a lot of benefit to us, but it should have a limit. If you really want to practice, you need to, the time for the business finish, then you need to leave the time for yourself. You can always find time for yourself, not depend totally on that. But of course you need for your business, no doubt about it. Donc, dans les temps modernes, c'est certain que l'Internet, tout ça, c'est nécessaire pour la façon d'être en affaires et tout ça, mais de s'assurer par contre de ne pas être toujours là-dessus. Comme une fois que la journée de travail est terminée, bien, on met de côté puis on garde un espace pour la vie personnelle. Et c'est très important là, de continuer à avoir une vie personnelle pour ne pas toujours être sur Internet. Now, many people not eating table, one here eating. One eating don't know. That's too much. Même en mangeant, il y a des gens, même pendant qu'ils mangent, ils prennent une bouchée, puis ils font une lecture, puis une autre bouchée, puis c'est comme ça toujours. One test don't know, then never have the mind focus. Eat, not have the mind focus. That's the sour eating, sweet eating, don't know, just eat. That's, you go to restaurant, hand, one hand eating. Never talk in the next to your friend and no matter family, friend. Just only here. Donc, quand on mange et qu'on est en train toujours de regarder notre cellulaire, mais on ne peut même pas parler avec les gens autour de nous. Puis, on ne peut pas non plus savoir si c'est vraiment bon la nourriture parce qu'on n'a pas la conscience de notre bouche vraiment. On est avec toujours le téléphone. Yeah. Sometimes in the road, I see very dangerous. Cutting the road here, in the car coming hit, and big problem. That's many things. Il en voit aussi sur la route qui lisent le cellulaire pendant qu'ils conduisent et c'est très dangereux d'avoir des incidents. So it's, if you don't have more questions, then we can stop the talk today. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter l'entretien pour aujourd'hui. Merci. Yeah. So we would like to invite the Mrs. Moody to come for small gift. Just say thank you for inviting everybody to come here today. Madame Moody, c'est elle qui nous a invités ici. On va lui faire approcher, on va lui remettre un petit cadeau en remerciement. And for the Tibetan tradition, it's called a kata, means a yellow scar. It's for which to use happiness and Il lui remettre un kata avec des images, tout ça, c'est pour lui souhaiter le bonheur. C'est une tradition tibétaine. C'est le seal. François. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Yeah, thank you. Merci beaucoup. This mother. So we can have a group picture. Si vous voulez faire prendre une photo de votre groupe, vous pouvez vous approcher.